ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे दूर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे दूर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। टूरुरुरु, 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 टूरुरु, टूरुरु। বাহ, ভালো লাগলো গানটা। গানটা কার কি একটু বলো। এটা রাজেশ খান্না হিরো, হিরো আর হিরোইন ছিল বোধহয় সে বিধবার ভূমিকা করেছে, আশা পরেখ ছিল। ভালো লেগেছে তো, মানে ভালো লাগে গানটা কি? হ্যাঁ ভালো ভালো লাগে তাই তো।